one knee down tayo para stable, no? So, keep your chest up, no, and core tight. Then, fully reach mo yung arm mo sa taas para may, yan. Sige. So, reach mo fully yung arm mo para mas may stretch sa lats. Then pull the handle pababa towards your side sa gilid mo. Yan, other side. Yan. And then wag puro kamay gamitin mo. Isipin mo lats mo yung nanghihila. Yan. And then wag mong biglang ihatak. Yan. Feel mo yung squeeze mo sa likod.